Malinu jabaran la jabaro amunu sogolendo ona shu aniki ani nyanguma biye alamsay février kalo kile tan san ba fla ani mugan fla kuna foni me ambulo bi ka tengu ola Mali politique jakulu do bi no ni olu sigi kune ko transition gagné olu e séminaire do ke kunu o séminaire in konna na ya yira ka fo ko adamne marsi kalo kile mugan ani turula ko Mali autorité de la transition ko lutena na udon jamana nyemoko ibli amena odi wala awye anga flash info konnana aw bisimle anga flash info konnana ko min tunya fo nyana madame nena kunu araba février kalo kile kononton Mali politique jakulu do olu e séminaire do ke kunu o séminaire in konnana ya yira ka fo ko adamne marsi kalo kile mugan ani duru utena na autorité de la transition mogo domble na fo jamana nyemoko politique jakulu nyere olu sigilendo ko transition ka nyedi o okun konna na ya yira ka fo kunu ko olu yere uga chronogramme électoral sigi sengan kaba politique jakulu nunu nga kuma lasela doni ale toko ko Zumana Nci Doumbia ale a yira ka fo ko olu kunye kalo kononto fanga de kun proposer autorité de la transition mogo ye ko mi ko ka sigi charti ka no e Mali charti ko olu ma so o ma ni séminaire in kene kan Isa Kaw Jimni ale yere kun ye CNT mogo korodo ye ale bora ka kuma anga je anga Isa Kaw Jim lame ala ka kisi ka ta donc ko ka mun kɛ charia ye mun fɔ kan ka taa fɛ n'o ye kalata élection constitution de y'o fɔ o charti fana o waleyali kɔnɔ diɲɛ bɛɛ sɔnn'o ma an yɛrɛ sɔnn'o ma bɛɛ jɛra n'o ye ka fɔ sɔgɔma ko ma kalo 18 pour que jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ o kalo 18 a bɛ kun cɛ ni mois de mars ye jamana kuntigi sigi yɛrɛ kun kan ka daminɛ nin kalo tile 27 nka nin si ma se ka kɛ kalo 18 olu bɛ naamu k'o bɛɛ dun o sisan kuma minnu bɛ sen na an t'an da don la o kuma baara min kɛra an n'o de kunnafoni di jamanadenw ma bɛɛ k'a faamu nɔgɔ ka bɔ a la o kɔrɔ ye mun ye aw bɛɛ k'a dɔn ka fɔ jamana in sigilen don min kan o ye démocratie ye n'o ye bɛɛ ɲɛfanga ye n'o ye retour à l'ordre constitutionnel pour que ka se ka waleya cadre ɲɛmɔgɔw ani regroupement ani parti politique ani parrainage an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka laɲini min jamanadenw ka se k'a faamu o baaraw o de fɔra aw ye n'an minnu ka minnu kumaba fɔ a ye bamanankan na an y'a fɔ kalata bɛ kɛ ni sɛbɛn min ye n'u y'a ɲini ka baara kɛ ni o ye ni o ye namara dɔ ye u yɛrɛ ka taa sigi parti politique kɔ kan k'a fɔ k'u ta loi électorale min kɛ sɔn tɛ kɛ o ma min ye a filanan fana ye aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama la relecture min ni CNT b'o kuma na ko ka CNT yɛrɛ ɲini ko ka taabolo kura d'a ma a dun ka mandat bɛ ban ka ban ni charte ye ko jɛn tɛ kɛ ni o ye a cogoya in na. No boreno Guinée Conakry douane ɲɛmɔgɔ ni ale tɔgɔ ko colonel Musa Kamara ale be tɔgɔma la malɛno tarata do Choguel ko kala mayiga ni ale Mali premier ministre ye ale Guinée Conakry douane ɲɛmɔgɔ bisimila le ani Mali douane ɲɛmɔgɔ u ye ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ o ɲɔgɔn ye kɔnɔna na douane ɲɛmɔgɔ fila ni y'a yira k'a fɔ ko ni jamana fila ninnu ni o ye Guinée Conakry ani Mali u bɛ se ka taga ɲɛ cogoya min na ko fo ni u y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ Mali douane ɲɛmɔgɔ kuma na ale y'a yira k'a fɔ Guinée port fɛ ko Mali ka produit min bɛ bɔ ye kɛmɛ sara la k'o ye 1 ani tila ye ko tiɲɛ yɛrɛ la k'o ka dɔgɔ Guinée Conakry douane ɲɛmɔgɔ ko Mali ani Guinée bɛ gɛlɛya min na k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka baara kɛ yaasa Guinée Conakry ani Mali bɛ se ka taga ɲɛ cogoya min na an ka jɛ an ka Guinée Conakry ani Mali douane ɲɛmɔgɔw ka kuma lamɛn. Malgré l'intégration de nos deux peuples par l'histoire, la culture et la langue, les échanges commerciaux entre la Guinée et le Mali demeurent très faibles, extrêmement faibles, et le port de Conakry faiblement exploité par les opérateurs économiques maliens. Ainsi, de 2016 à 2020, avec 54 milliards 723 millions en 2020 contre 20 milliards 934 en 2016, soit un taux de progression de 161,4%, le volume global des importations pour ce corridor le plus proche présente un taux moyen de participation très faible de 1,54% sur la période de 2016 à 2020. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous allons quitter
le Mali. À partir d'ici, on se donne encore raison d'avoir vraiment fait le déplacement pour soutenir nos collègues du Mali, la douane malienne. Ce n'est qu'un début. À partir de maintenant, nous allons encore resserrer les ceintures pour que cette collaboration puisse continuer. Amina nga bi flash info kunche kasara doreka kunu araba février kalo kile kononton France imprimerie dobino ni français fa no e on yere malion ka wadunta yi tasma de wulila yenola o imprimerie banque de France détail ni kasara en kofe banque de France e communiqué dobo o communiqué en konna na ya yira ka fo ko bashi ma mo shi soro ko wa ko bashi fo ma war fene soro ko wa ko barakero imina daile kliflani na ko ali commentateur ni kasara nunu mega ke wakati la wakati min ni BCEAO mogo kelinu ga Mali war bloqué ni kunafoni charla Mali fan befe Malien do ya yira ka fo ko BCEAO mogo ye ni nyangata min bi Mali ka ko o kololo de bega sigi u yerema ni ne kunye anga bi flash info ye kada outlook oni ci aw ka lameliko nyumana anga foli be an lajabaga belajele keren keren yala minu me ka laje ka boliwi aw ka me wakati wer